प्रणाम जय जगन्नाथ। मु बहुत बहुत स्वागत करछि आज ब्लॉग को। आज हूँ संडे एंड जम देखिले आमर हूँ भात आ अंडा तरकारी। आज जमती कि मो स्वामी कर अंडा तरकारी तो देख चलते केमती होमती कर आज लंच हूँ अंडा तरकारी भात। ଏବେ अंडा तरकारी प्रिपरेशन चलती जोटा कि मो स्वामी कर अंडा छड़ाई रखाई जाइए। बटा है अदा रसुण आधे पड़ पियाज पियाज आगण पियाज जीरा स्टार्ट हो गला अंडा तरकारी। फास्ट पड़ा तेल बस बस ये कम तेल कर से भल। अंडा अंडा भजा बनी ये अंडा पड़गला रे ये मु चली आज अनुसार अंडा तरकारी हम आज जड़े सांग मैरिज थिला तो मैरिज जा गले घरे रहिले मिस करदे बाहाघरटा मन दुख हो दुखुनी मन दुख होनी से कहले ना आज घर रही अंडा तरकारी कर गोटे खुशी आराम से बसी मन कर अंडा तरकारी केनता लगुच आपको भल लगुच खुशी लगुच काले समझे खाली कहते तो स्वामी विषय कौच खाली ब्लॉग सारा खाली ब्लॉग कौन कर आम तो दी जन मुझे विषय कहबिनी क्या विषय कहसी टी कैमेरा फ्रेंडली नुह तो कैमेरा आड़े पकड़ मना कर फोकस न कर अंडा तरकारी पर फोकस करिया। फेस रिवील करना काले पपुलर हो मो ब्लॉग रे आसले पपुलर ब्लॉगर मुझे पड़ा चीनी चीनी आम टिके पड़ो कौन कौन पकाउछन टिके कहूँ जीरा पड़ला तब जीरा पड़ला अच्छा ठीक है जीरा ग्रीन चिली चट्टा अच्छा कंचा लंका चट्टा कंचा लंका सरी गलानी टी
ଆମେ ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଜାଳକୁ ସ୍ଥିର କରାହେଲା ଏକ ବଟାଟା ଜାଳ ଟିକେ ବଟାରେ ଆମେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ପକେଇ ବଟା ତ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଜିରା ବାସ୍ ଏତିକି। ସବୁ ପୋଛିକି ପକେଇ କିଛି ଛାଡ଼ିନି। ବାଟଣ ପାଣିଟା ଥାଉ ପଛକୁ ତା ଦେହରେ ପକା ହବ। ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପକେଇବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ଆମେ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଉନା ନା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗଟା ଚଳିବ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରାଗଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏତେ କମ୍ ଖାଇବେ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅଦାକୁ କେବେ ନଖରେ ଅଦାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେନି, କାରଣ ଅଦା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ ନଖରେ ଛଡ଼େଇଲେ ଅଦା ଚୋପାକୁ। ତ ସେଇଟା ଅଲଗା ଇଏରେ ଛଡ଼େଇବେ, ବଟ୍ ନଖରେ ଛଡ଼େଇବେନି। ଆମ ଟମାଟୋ ସରିଯାଇଛି, ସେ ଲାଗି ଆମେ ଟମାଟୋ କ୍ୟାଚଅପ୍ ପକାଇ ଦେଉଛୁ। ଆମେ जुगाड़ू लोक, ଆମେ जुगाड़ କରିକି ସବୁ ପକେଇବା ନଥାଉ ଟମାଟୋ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଟମାଟୋ କ୍ୟାଚଅପ୍ ତ ଅଛି ନା, ଆଉ ଖାଲି ସବୁ ପକେଇଦେବା। बस ମୁଁ ଥରେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଏମିତି ନେଇକି କଡ଼େଇରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକଟା ନା। ଦେଖା ତ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ମଜେଦାର। आलू हमें डायरेक्ट गुड टाइम पके दूँ। मेमोरी फुल हो गला बोधे, अधार वीडियो बंद। मोर इनसफिशिएंट स्पेस हो गला, से वीडियोटा अधार रहीगला। सब क्लीन अप मारी एडिटिंग है ना, तो सब हो सब डिलीट मारे, सब क्लीन मरा आज। अंडा आलू पड़गला, सिझा आलू अंडा पड़ी कषा हो केते समय कषा हम 5 मिनट। आप रोषेईबास के आसला? मुझे छोट छुआ थी सब जिन को तर्जमा करी, बेसी तर्जमा जन्म हो आज्ञा देखिए आखि फिटिला पर तर्जमा करी। अच्छा, आखि फिटिला पर तर्जमा करते रोषेई करे? हाँ हाँ, सब जिनस खाली रोषेई बोली नु। अच्छा, तर्जमा करू करू अभ्यास है, जानिली शिखिली। शिखी गले जन्म हो शिखी जाइछन सब। तर्जमा माने लोक जो एक्सपीरियंस कहउछन, देखि देखि के भी किछि लोक सिखंती। हमें सेही टाइप रो आज्ञा। अच्छा, तो हमें भी देखि देखि बहुत किछि देखिलु, देखला पर सिखिलु। अच्छा।
ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖି ହବ। ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ଆସୁନି? ମାନେ ମୁଁ ଆମର ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ କହୁଛି କି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖି ହବ। ଆଚ୍ଛା ପବ୍ଲିକ କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ କହିବେ ନା। ମତେ ଲାଗିଲା ମତେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆମର କଥାଟା ରଖିଲୁ। ଆପଣ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତ ଆମ ଗତିରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିବୁ। ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖି ଡକ୍ଟର ହେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେତେ ଡକ୍ଟର ଖାଇ ଅଛନ୍ତି ଖାଇ ଦେଖି ଶିଖି ଦେଖି ଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ଦେଖି ଦେଖି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇ ଖାଇ ଶିଖି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜାଳ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଲାଗେ। ବୁଲେଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିଲେଣି? ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଟେଷ୍ଟ କରାହବ ଟିକେ, ତାପରେ ଲୁଣ ପକାହବ। मला मुली नो डबा तर अलगा ଟିକେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ଦେବା, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଭି ନହେଲେ ମସଲା କି ମଜା ଆସିବନି। ତ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ୱାଟର ଦେଉଛେ। ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା କିଛି ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇଦବା। ଖାଅ ତୁମେ, ଖାଇଦବା ଆଉ। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦେଖିକି ଆଉ ରହି ହେଉନି। ବିକଳିକର ରସଗୋଲାକୁ ବିକଳିକର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ବାସ୍ ହଉ ଖାଇଦବା। ଏତିକି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି।